Ini hasil akhir bos. Tuh. Lumayan lah. Di bagong ting. Aduh, orangnya lah spot baraya mancing. Ini lokasi. Tiris. Aduh, perjuangan bosku, hujanan. Gerak kayak nges di Bandul mah ranyut bah, sama tarang. Kabul kedengeran murun aja kadi itu tes tuh kanu lapak bausup. Kamuruan pan didinya lapak viral sana lapak bausup teh. Rame wae didinya mah di lapak bausup mah tuh. Nunguseup nama. Hari lauk namanya kecut teh awe sarua ada di mana-mana gen. Anjir, mana Ces? Keun wae. Aya mah. Anjir. Tatangga setrek, Bro. Anjir. Mantap, Bro. Aduh. Sentuhan, Bro, kadeu mah. Boa-boa ya. Peuting we hungkul ya serangan teh.
Parahuti Tasik lain Titanic. Sentuhan ngagetruk sia. Ya ge lauk itu udah bermerek atuh letik-letik ge. Gila itu. 5 ramo itu mun keuleungeun orok mah. Eta lauk bolsom baradag bararik. Oi. Iya. Saya setting. Ini hasil akhir, Bos. Tuh. Lumayan lah. Di bagong teuing. Sombong amat. Mogok lidinya tah. Mau maju, Mang. Serangan sore but-but. Lebih jangan mau kuatinnya. Itu kalau kamu nur.
gara-gara iya ngalarisan bosok. Aduh, tipu. Jadi we di berdua.